চারশালা আমেরিকানি ডেলাওয়ারও কোয়াড আচুকলাইমুঙ্গ থাঙ্কা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী আচুকলাইমুঙ্গ হায়ুংনি দালবিদাল থাইয় পাতিমুং পাতি তংমানি নতুয়ে খwlainabagwi মোদী সম্মেলন কক নারকনা ফুরো মোদী সাকলাইখা আবহায় জরাও সিনি আচুকলাইমুং অঙ্গৈ তংখা কোয়াড তে সুং যতন থানসা অঙ্গৈ সামুং খ্লাই তংমানি আবো ফুনুগৈ রেখা বতেবো সাকলাইখা সিনি যতনিনো নাইকেলমুং যত ফাইসংতি নাহারে সামুং খ্লাইনানি বাগৈ কোয়াডনি সম্মেলন বাইদেন আলকা খ্লাইয়ে হামবাই জাফরকা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী भारतनि मन्त्री बखरक अंगै क्वाडनि सम्मेलन फाइ मानजाक फाइमानि बागै आं बेलायखेनो तंथलायजाक लाइथानाय 2021 बिसिव क्वाडनि पयला सम्मेलन नरकनि नाइकेल मुंगन संहाजाकमानि किसा जरानि बिसुंग सामुं जतन थानसा अंगै सामुं ख्लाइलायखा साबसिमि नरक लगे तंमानि बागैनो अंगै मानखा सातैक्लाय क्वाडनि आचुकलाइमुंग थाङै मानजाकना बागै चारसालानो आमेरिकावा थांखा मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी सालतामनि बेरै मुंग तेबो पादा तंग मन्त्री बखरकनि चारसाला Biden noko invite tangmani Modi aro Amerikani president by alka khlaibo kok samani nuksaka montri bokrok Narendra Modi no Bureau report kok khorang